بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام عزیز دوستو، عزیز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم نور مجسم حضور تاجدار انبیاء کرام علیہم السلام سبحان اللہ آپ دی خدمت گہربار دے اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دی مقدس و معطر اللہ ریب کتاب جس دے وچوں آیات کریمہ دا تھوڑا جا حصہ بندہ نچیز نے اللہ تعالیٰ دے عطا کردہ فضل دے نال، اس دے کرم دے نال اور اس دی خاص عنایت دے نال تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا ہے. سبحان اللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ تانوں اور مینوں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری امت محمدیہ امت مسلمانوں قرآن پڑھ کے اس تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ اس دا شکر ہے. جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے. اس کریم رب نے، اس رحیم رب نے اپنی عطا کردہ توفیق دے نال تانوں اور مینوں پھر نماز جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی واسطے یہ موقع عطا فرمایا ہے. میں احباب دے سامنے جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیات مجیدہ تلاوت کیتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندیاں دا قصہ بیان کیتا ہے جنہ دے بارے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر. قیامت دا دن قائم ہوئے گا، جنہ دے اعمال پورے ہون گے، نیکیاں پوریاں ہون گیاں، گناہ کٹ ہون گے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں بڑی شان و شوقت دے نال جنت دے اندر داخل کرے گا. اور جنہ دے اعمال نیکیاں گھٹ ہون گیاں، گناہ زیادہ ہون گے، جنہ وچوں کثرت گناہگاراں دی بے نمازیاں دی ہوئے گی،
وہ جس وقت جہنم دی طرف جا رہے ہوں گے تو انہوں نے پوچھا جائے گا بھی تسی جہنم دے ول کیوں جا رہے ہو؟ سوال کیتا جائے گا انہاں بندیاں نوں، وہ جواب دیں گے قالو لم نکو من المصلین، قالو کہیں گے لم نکو من المصلین کہ اسی نماز نہیں سی پڑھتے۔ نماز نہ پڑھن دی وجہ دے نال اج سانو جہنم دے اندر داخل کیتا جا رہا ہے۔ میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اس عبادت نو سر انجام دیندا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے قرب پا لیندا ہے، اللہ دے قریب ہو جاندا ہے۔ گناہ انسان و رب تو دور کر دیندا ہے، نیکی انسان نو اللہ تعالیٰ دے قریب کر دیندی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک نماز، توجہ رکھنی ہے میری گفتگو والے، جڑا بندہ بلا وجہ بغیر کسی عذر تو ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیندا ہے، اللہ اس بندے دا نام جہنم دے دروازے تے لکھ دیندا ہے۔ جس جہنم دے دروازے ذریعے اس نے جہنم دے اندر داخل ہونا ہے، وہ مٹایا نہیں جا سکے گا جب تک وہ بندہ پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیندہ کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑاں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ فرماندے نے، یہ کنز العمال دے اندر حدیث موجود ہے، جلد نمبر 14 ہے۔ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دیاں نشانیاں میرے آقا بیان کردیاں جدو اس مقام تے پہنچے حضور فرماندے نے کہ قرب قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک اے بھی نشانی ہوئے گی کہ کثرت دے نال لوگ بے نمازی ہو جان گے، کثرت دے نال لوگ بے نمازی ہو جان گے۔ ایک قرب قیامت دیاں نشانیاں وچوں ایک اے بھی نشانی ہے کہ لوگ بے نمازی ہو جان گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 بندے بھی نماز پڑھن گے تو انہاں 50 بندیاں وچوں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا کہ جس بندے دی نماز قبول ہوئے گی۔ حدیث موجود ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا کہ جس بندے دی نماز قبول ہوئے گی۔ ایک بہت بڑے امام ہوئے نے حضرت امام محمد بن سمعہ سین میم الف ما عین، اے شاگرد نے حضرت امام محمد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے، حضرت امام محمد شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ شاگرد نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی مکمل ٹوٹل عمر 103 سال ہوئی ہے۔ 103 سالاں وچ ایک نماز قضا ہوئی ہے۔ کنیاں 103 سال دی عمر شریف دے اندر ایک نماز قضا ہوئی ہے، او کیویں ہوئی ہے توجہ رکھنی ہے۔ حضرت امام محمد شیبانی دے شاگرد امام محمد سماع فرماندے نے کہ 40 سال تک نماز قضا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، میری تکبیر اولا بھی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، تکبیر اولا بھی نہیں رہی۔ جماعت کھڑی ہون تو پہلے جو مکبر تکبیر پڑھدا ہے اس تکبیر نو تکبیر اولا آکھیا جاندا ہے۔ 40 سال تک جدو 40 سال دی عمر شریف ہوئی تے میری والدہ محترمہ انہاں دا انتقال ہو گیا، میں انہاں دے غسل دے، کفن دے، قبر دے اور جنازے دے انتظام و اہتمام اور انصرام دے مصروف رہن دی وجہ دے نال میں جس وقت مسجد گیا تو اس وقت امام سلام پھیر چکا سی۔ جس وقت مسجد داخل ہویا امام سلام پھیر چکا سی، میں حیرت زدہ ہویا کہ میری آج اتنے عرصے تو بعد تکبیر اولا بھی رہ گئی اور جماعت بھی رہ گئی۔ آپ اندازہ لان لگ پے کہ کیا ایک نماز جماعت نہ پڑھن دے نال کلے واحد نماز پڑھن دے برابر کتنا ثواب ہے۔
یعنی کہ جماعت نال ایک نماز پڑھیے تو 27 گنا زیادہ ثواب. کلا بندہ جدو نماز پڑھتا ہے اندر نالوں ادو زیادہ ثواب ملتا ہے جدو وہ جماعت نال نماز. کنیاں نمازاں دا ثواب ملے گا؟ 27 گنا زیادہ ثواب. آپ فرماون لگے چلو ایک نماز قضا لیٹ ہو گئے ہاں تو ان دی جی ثواب دی جو کمی ہے وہ پوری کرن دے واسطے 27 نمازاں پڑھ لینا، چلو نماز دا ثواب برابر ہو جائے گا. سنیے 26 نمازاں آپ پڑھ چکے سن، 27ویں آپ نماز پڑھ رہے سن تو نماز پڑھن تو بعد سلام پھریا تے ہاتف غیب جو آواز آئے گی اے میرے بندے نمازاں دا ثواب تے برابر کر لویں گا، پر امام دے پیچھے جدو امام ولضالین کہندا ہے تے فرشتے اس وقت جدو آمین کہندے نے اس آمین دا ثواب تینوں نہیں مل سکے گا. سبحان اللہ. فرشتے جس وقت امام دے پیچھے غیر المغضوب علیہم ولضالین امام کہندا ہے، مقتدی بھی اور اللہ تعالیٰ دے مقرب فرشتے بھی پیچھے آمین آخدے. آمین دا مطلب ہے کہ اے اللہ قبول فرما. وہ فرشتیاں والی جو آمین ہے اس دا ثواب تو نہیں پا سکے گا. تو 27 کی 27,000 بھی نمازاں پڑھ لویں تو پھر بھی اس ثواب نو نہیں پا سکے گا، پھر بھی اس ثواب نو نہیں پا سکے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ تے نماز دا جا بجا گاہے بگاہے ذکر بیان کیتا ہے. مختلف صیغیاں دے حوالیاں نال بھی علماء و محدثین فرماندے نے کہ 700 مرتبہ نماز دا حکم آیا ہے قرآن دے اندر. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھنا 700 مرتبہ ضرور ہے لیکن وہ مختلف صیغیاں دے حوالیاں نال ہے، مختلف صیغیاں دے حوالیاں نال نماز دا حکم اتنی مرتبہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ ارشاد فرماندہ پہ ہے کہ نیک بندیاں دے برے جانشین، نیک بندیاں دے برے جانشین، برے سجادے، برے صاحبزادے، او جدوں اپنے آباؤ اجداد دے طریقہ کار تو ہٹ کے اپنی من مرضی کرن گے، انہاں دی خلافت نو سنبھالن گے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْف، جو پہلے گزر گئے انہاں تو بعد انہاں تے بعد وہ آئے، انہاں نے اپنیاں مرضیاں کیتیاں، عیاشیاں فحاشیاں وچ انہاں نے زندگی بسر کیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ انہاں برے جانشیناں دے واسطے، برے صاحبزادیاں دے واسطے، برے خلیفیاں واسطے اللہ نے قرآن چاکھیا فخلف من بعدہم خلف. یہ تفسیر ساوی وچ میں گل بیان کردا پیا. سبحان اللہ. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جو نماز بھی بھول گئے، نماز دے طریقہ کار ادائیگی نو بھی چھوڑ بیٹھے، وہ برے جانشین، برے صاحبزادے. اس تو مراد یہ نہ لیا جائے کہ جو کسی دربار دا گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، اس دا بیٹا ہے، نہیں. ہر وہ انسان جو اپنے گھر دا سربراہ ہے اور اس دی آن والی جو اولاد ہے وہ اپنے آباء و اجداد دے نقش قدم تو ہٹے گی. اچھیاں تو اچھیاں گاڑیاں بنا لیں گے، اچھے تو اچھے مکانات تعمیر کر لیں گے، زرق برق لباس پہنن گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی دا فرمان ہے. آپ فرماندے نے کہ انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے فسوف یلقون غیا، جہنم دے اندر ایک غی وادی ہے، وہ وادی تیار کر رکھی ہے جس وادی وچ وہ برے جانشین، برے صاحبزادگان اس دے اندر داخل کیتے جان گے. اللہ ارشاد فرماندہ پیا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جدو جہنم ٹھنڈی ہو جاندی ہے، وہ غید والا جو وادی ہے، وہ کنواں جو ٹھنڈا ہو جاندہ ہے، کلہا خبت زدناہم سعیرا، اللہ پھر دوبارہ اس نو حکم دیندہ اس کنویں نو
وہ کنواں کھلدا ہے، اندے کھلن دی وجہ دے نال دوبارہ پھر ساری دی ساری جہنم بھڑک اٹھدی ہے اور اس دے اندر وہ نہ بے نمازیاں نوں داخل کیتا جائے گا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے کہ 70 مرتبہ ہر روز جہنم خود اس غی دے علاقے کو پناہ منگدی ہے۔ غی دا علاقہ جو ویل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم خود اس دے کو پناہ منگدی ہے رب قدوس دی بارگاہ وچ۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اے گرمی وچ 2 منٹ بار دھوپے کھڑا ہونا بڑا محال ہے، بڑی مشکل ہے۔ اتنی سہولتاں دے باوجود بھی تو دسو نا، جس دے کو جہنم بھی پناہ منگے، اس وادی دا، اس کنویں دا حال کی ہوئے گا جتھے بے نمازیاں نوں داخل کیتا جائے گا؟ کیا صرف انی گل تے چھوڑ دیتا جائے گا جناب تسی محفل کرا لی بخشے جاؤ گے، تسی نعت پڑھ لی بخشے جائے گے، مولوی بخشیا جائے گا، تقریر کر لی مولوی صاحب بخشے گئے، پیر صاحب نے ہزاراں دی تعداد نہ مریداں دی تعداد ودا لی بخشے جان گے۔ کدی کدی تھوڑا تھوڑا کپڑے جھاڑنے پیندے نے، بالکل۔ اگرچہ نمازیاں دی اللہ نو فضیلت نے بیان کیتا، ایک حدیث وچ میں مبارک حدیث پاک پڑھی، حضور فرماندے نے کہ اللہ نمازیاں دا استقبال کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی گل ہے یار، نمازی دا رب استقبال کرے، کیوں جی؟ بالکل جی ایک پاسے نمازیاں دی فضیلت نو بھی بیان کیتا گیا ہے تے دوسرے پاسے بے نمازیاں دی سزا نو بھی بیان کیتا گیا ہے۔ اگرچہ شیشہ ویکھ دیو چہرہ اپنا نظر آندا ہے، شیشے دی بیک سائڈ تے ویکھیا کرو، ایک تصویر دے دوسرا رخ بھی ویکھیا کرو۔ اگرچہ سزا ہے تو نال جزا دا حکم بھی ہے، جزا ہے تو سزا بھی ہے۔ ہر اچھے عمل دی سزا نہیں ہے، ہر اچھے عمل دی جزا ہے، اور ہر برے عمل دی جزا نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ انتہائی مشکل ترین وقت وچ بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بندہ بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، کھڑا ہو کے بیٹھ کے پڑھ لے، لیکن معافی پھر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، حضور پاک فرماندے نے کہ وہ لیٹ کے پڑھ لے، اپنی چار پائی تے لیٹیاں لیٹیاں وہ نماز پڑھ لے۔ اگر لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے نہ نماز پڑھے، لیکن معافی پھر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اشارے نال بھی نماز نہیں پڑھ سکتا سنگیو، تو میرے نبی پاک فرماندے نے آخری درجہ اس نمازی دا یہ ہے کہ حضور فرماندے نے کہ وہ دل دے ارادے نہ نماز پڑھ لے، یعنی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نہ پڑھ لے، پھر بھی چھوٹ نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اگر اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا، پھر وہ دل دے ارادے نال پڑھ لے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ جنگ دے موقع تے بھی نماز معاف نہیں ہے، انتہائی غمی دی کفیت پیدا ہو جائے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوندی، تاریخ انسان ایک بزرگ دی شیطان نہ ملاقات ہو گئی، پوچھا جناب اس بزرگ نے شیطان نو کہ میں تیرے جیسا بننا ہوئے تو مینوں کی کرنا پائے گا؟ یہ ان شیطان کو درس دین لگا تو انجل کریں گا تو میرے جیسا ہو جائیں گا۔ وہ کیڑیاں گلاں انہیں کہا جب میں تیرے جیسا ہوا تو مینوں کی کرنا پائے گا؟ اگو شیطان لانتی بول کے کہندا سب تو پہلے تے تینوں نماز چھڑنی پائے گی، دوسرا تینوں جھوٹیاں قسماں اٹھانیاں پین گئیاں۔ پہلی شرط انہیں رکھی نماز چھوڑنی پائے گی، اور دوسری شرط انہیں رکھی کہ تینوں جھوٹیاں قسماں کھانیاں پین گئیاں۔ جدو انہی گل شیطان نے کر لی تو اللہ دے نیک بندے بزرگ نے فٹ قسم اٹھائی اور کہندا کہ میں وعدہ کرنا آج تو بعد زندگی بھر نماز نہیں چھڈاں گا۔ قسم اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ وعدہ کردا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ چ وعدہ کرنا کہ میں نماز نہیں چھوڑاں گا، اور آج تو بعد میں جھوٹی قسم بھی نہیں۔ شیطان سیخ پا ہو گیا، پکار اٹھا، کہندا ہے کہ میں بھی آج تو بعد وعدہ کرنا کہ تیرے جیسا مل گیا
تو میں کدی انہوں نصیحت نہیں کراں گا، یہ نہیں کرتا تیرے جیسا ملا تو میں اس نو نصیحت بھی نہیں کرا نہیں کراں گا۔ یہ جو عذر یہ بہانے بنائے جاندے ہیں جی کپڑے نہیں سی تا نہیں نماز پڑھ سکا، کپڑے نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ، حدیث بڑی طویل ہے لیکن میں قصہ مختصر کر کے عرض کراں گا۔ سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت دا دیہاڑا قائم ہوئے گا، اللہ ایک بندے نو بلائے گا، فرشتے پکڑ کے لے کے آن گے، ان دے اعمال نامہ دے ہاتھ پڑھایا جو ہاذا کتاب مبین، جو اس دے اعمال لکھے ہون گے جس کتاب کے اندر وہ ساری دی ساری کتاب اس دے ہاتھ پڑھائی جائے گی، حکم ہے کہ انہوں پڑھ لے، اور جو اپنی زندگی دی داستان اس کتاب کے اندر پڑھے گا تے گناہ ہی گناہ زیادہ ہوں گے، نماز کرے دور دور تک نماز نظر آئے گی۔ اب سنیے جو مووی بندی پی ویڈیو بندی پی 1000 سال کی کئی سال بعد بھی اگر اس نو تسی دیکھو گے تو جو اسی بیان کریں گے، جو اسی موجود ہوواں گے، جو بولیا جائے گا، جو ہاتھ پیر دا اشارہ ہوئے گا، سارا ان دے اندر ریکارڈ ہو جائے گا، اور یہ ریکارڈ کر بھی رہی ہو رہی ہے۔ عرصہ دراز تو بعد بھی ویڈیو ویکھو گے سب کچھ اویں نظر آئے گا جس وقت ویڈیو بنائی گئی سی اویں جس طریقے اس نے ریکارڈ کیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو تہاڈی تے میری زندگی دی بھی ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو قیامت والے دن ساڈے ہاتھ پھڑائی جائے گی۔ حکم ہوئے گا اپنی زندگی دی داستان ویکھ لے، پڑھ لے، جو جو تو کر کے آیا وہ سب کچھ تیرے سامنے ہوئے گا۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ اپنے بندے ہوتے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ کریم رب ہو کے، رحیم رب ہو کے، علی کل شین قدیر دی شان والا رب ہو کے اپنے بندے تے کیویں ظلم کرے گا جو 70 ماواں تو ود محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہ تیریاں میریاں کیتیاں ہی سامنے آنی ہیں۔ بالکل قیامت دا دیہاڑا قائم ہوئے گا، بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا، بندہ کون ہے گا؟ ایک ملک دا سربراہ ہوئے گا جس نو اللہ نے دنیا تے بادشاہی عطا کیتی ہوئے گی، حکومت عطا کیتی ہوئے گی، سلطنت عطا کیتی ہوئے گی، اللہ اس نو بلائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا، ہلے بہانے بنائے گا، یا اللہ مصروفیات بہت زیادہ حکومتی کام نبیڑ دیا، ٹائم نہیں لگ سکا، فرصت نہیں ملی کہ میں نماز پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا کھڑا ہو جا، اللہ دی بارگاہ چ کھڑا کیتا جائے گا، توجہ کھڑا کیتا جائے گا اس حاکم وقت نو، بادشاہ نو، کس وقت کھڑا کیتا جائے گا؟ اس وقت جدو حاکم نہیں رہے گا، بادشاہ نہیں رہے گا، سلطان نہیں رہے گا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس دن سب تو بڑا حاکم اللہ دی ذات بات ہے، اس دن سب تو بڑی ذات حاکمیت تے فائد ہونے والی واللہ دی ذات ہوئے گی، اس حاکم دے سامنے دنیا دے کسی حاکم دی جرت بھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھی تینوں میں 4 ملک صوبیاں دا بادشاہ بنایا سی، تینوں ایک ملک دی سربراہی عطا کیتی سی، سلطنت دا حاکم بنایا سی، 10 کیوں نہیں نماز پڑھ کے آیا؟ وہ عرض کرے گا میرے اللہ مصروفیات اتنی کو ہوگی سی، ود گئی سی کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، فرصت نہیں ملی، وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ اللہ فرشتیاں نے فرمائے گا بلاؤ میرے داؤد نبی نو، سبحان اللہ، بلاؤ میرے داؤد نبی دے بیٹے سلیمان نبی نو، باپ اور بیٹا دونوں نبی اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہو جان گے۔ اللہ فرمائے گا حضرت داؤد علیہ السلام نو کیا تینوں حکومت نہیں ملی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پکار اٹھن گے یا اللہ ملی۔ حضرت سلیمان اللہ پوچھے گا تینوں حکومت نہیں ملی؟ حضرت سلیمان پکار اٹھن گے یا اللہ جی ہو جی مینوں عطا کیتی ہے، میرے تو پہلے بھی ایسی حکومت کسی نو نہیں ملی۔ ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے تو بعد بھی کسی نو ایسی حکومت میسر نہیں آئی جویں دی حکومت اے اللہ تو مینوں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا جویں دی سلیمان نبی نو حکومت ملی، جویں دی داؤد نبی نو حکومت ملی، اس دے باوجود بھی انہاں دی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ سن، لیکن انہاں نماز نہیں چھڈی، انہاں نماز نہیں چھڈی، سارے بولو نہیں چھڈی، تیریاں ذمہ داریاں انہاں نال زیادہ سن۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولے ہے، لہذا جھوٹی دے بھی سزا تے بے نمازی ہون دی بھی سزا ہے۔ اللہ فرشتیاں نے فرمائے گا انہوں پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم دے اندر پھینک کے آؤ۔ وہ وقت دا بادشاہ
وقت دا شہنشاہ، وقت دا سلطان، جناب اس دن وہ فرشتیاں دی پکڑے چاہے گا، اللہ حکم خدا بندی ہوئے گا، فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کر اس نو جہنم دے ول لے کے جا رہے ہوں گے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوئے گا، کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوئے گا۔ اب سنیے، اللہ فرشتیاں نے فرمائے گا لیاؤ کسی اور بندے نو جن دا حساب لیا جائے، ایک اور بندہ پکڑ کے لے کے آ جائیں گے فرشتے۔ اللہ پوچھے گا ہاں بھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں بیمار اتنا سا کہ بیماری دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ کیوں بھی ایسی گل ہے، بیماری دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکا، میرے محبوب دی دیوانے اور شمع رسالت دے پروانے ہو۔ مسئلے کے نوجوان بنا تعلق رکھنے والے جوانوں، یہ جوانی سدا نہیں رہنی، یہ حسن، یہ ٹھاٹھ باٹ سدا نہیں رہنی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سدا بادشاہی میرے رب کائنات دی ہے۔ اب سنیے، بیمار نو اللہ دی بارگاہ کھڑا کیتا جائے گا، بیمار عرض کرے گا یا اللہ بیمار اینا کو سا کہ میں نماز نہیں سی پڑھ سکا، کھڑا نہیں سی ہو سکتا۔ اللہ پھر تواڈے تے میرے کریم رسول نو بلائے گا۔ سبحان اللہ، اوئے ہائے توجہ رکھنی ہے میری گفتگو والے۔ سبحان اللہ، اللہ تواڈے تے میرے کریم رسول نو بلا کے فرمایا گیا حبیب پیارے کیا تو دسیا نہیں کہ کھڑا ہو کے نہیں سی پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لو؟ سبحان اللہ، میرا نبی گواہی دے گا یا اللہ ہاں میں کیا سی کہ اگر بیماری دی وجہ تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے بیٹھ پڑھنا، کے پڑھو۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ بھی نہیں پڑھ سکتے تو دل دے ارادے نال پڑھو پڑھنا، پر نماز معاف نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اللہ تواڈے تے میرے کریم رسول نے حکم فرمائے گا حبیب پیارے تسی مقام محمود تے بیٹھو، سبحان اللہ، میرا نبی مقام محمود تے جلوہ گر ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فرمائے گا بلاؤ اور میرے پیغمبر حضرت ایوب نبی نو۔ اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ کھڑے ہو جان گے، اللہ فرمائے گا اے ایوب تو زیادہ بیمار سے یا تو اے بندہ زیادہ بیمار سے؟ جڑا بیماری دا بہانہ بنا کے کہندا ہے نماز نہیں پڑھ سکا، کیوں بھائی؟ اللہ بیماری دا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھ سکا۔ بالکل، اللہ ایوب نبی نو کھڑا کر کے پوچھے گا کیا تو زیادہ بیمار سے یا میرا پیغمبر ایوب زیادہ بیمار سے جن دے جسم نو کیڑے کھا گئے؟ حضرت ایوب نبی نے دعا منگی یا اللہ ایک دل رکھی، زبان ایک زبان سلامت رکھنا، زبان دے نال تیرا ذکر کرتا رہا، دل وچ تیری یاد پیدا کرتا رہا، باقی جو ہوئے سبحان اللہ، جو کچھ ہوتا ہے۔ تو زیادہ بیمار سے کہ میرا نبی ایوب بیمار سے، تیرے جسم ہی تے کیڑے نہیں پئے، تیرے جسم نو کوڑ تے نہیں پیا، تو بھی جھوٹا لہذا فرشتے نے حکم فرمائے گا پکڑو گھسیٹو اس نو لے جاؤ جہنم دے اندر، نہ صدقہ کام آئے گا نہ خیرات کام آئے گی، نہ اس کے علاوہ کوئی نیکی کام آئے گی۔ اللہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ایک کثیر العیال بندے نو بلایا جائے گا۔ کثیر العیال سمجھ دیو، میں آسانی نہ اور سمجھا دینا، کثیر العیال اس بندے نو کہندے جن دی اولاد بہت زیادہ سے، جن دی اولاد بہت زیادہ، کثیر العیال بندہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے گا، اللہ اس نو پوچھے گا ہاں بھی دس تو کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کہے گا بندہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ اولاد زیادہ سے، انہاں دی پرورش دن رات محنت مزدوری کردا رہا، سارا دن تہاڑی کرنی مزدوری کرنی، رات نو پھر ٹائم لانا، آور ٹائم لا کے اپنے بچے نو پالدا رہا، جس کی وجہ تو فرصت نہ مل سکی نماز پڑھن دی۔ اللہ فرمائے گا اچھا بلاؤ میرے پیغمبر حضرت یعقوب نبی نو، سبحان اللہ، حضرت یعقوب نبی نو بلایا جائے گا، اللہ حضرت یعقوب نبی نو کھڑا کر کے پوچھے گا تیری اولادی پتر دی جدائی وچ ایک نہیں، سال نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال تک رویا، 40 سال، اللہ کمر بھی جھک گئی، اکھاں دی بینائی بھی مک گئی، بڑھاپے وچ بھی گئے چلے، لیکن پھر بھی میرا یعقوب پتر دی جدائی وچ بھی میری نماز نہیں چھڑ سکیا۔ سبحان اللہ، لہذا اللہ فرمائے گا فرشتیاں نو اس نو بھی پکڑو لے جاؤ، اس نو جہنم دے اندر داخل کر دیو، اس نو بھی جہنم میں داخل کیتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا
جاؤ کسی عورت نو لے کے آؤ، اس کا حساب لیا جائے۔ عورت نو بلایا جائے گا، اللہ دی بارگاہ چ عدالت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کیا تو اپنی زندگی چ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ بہانہ بنائے گی کہ یا اللہ میرا شوہر بڑا ظالم سی، بڑا سخت سی، سخت مزاج سی، بس وہ دی خدمت سیوا کر دیا میری زندگی بسر ہو گئی، میں نماز نہیں پڑھ سکی، نماز دی فرصت نہ مل سکی، جس دی وجہ تو میں اپنے شوہر دی خدمت چ رہی، کیونکہ ظالم سی، سخت ہونے دے باوجود میں نماز دے نیڑے نہ جا سکی۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میری بندی آسیہ نو، حضرت آسیہ نو بلایا جائے، جو فرعون جیسے ظالم دی بیوی سی، اللہ دی بارگاہ کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پوچھے گا ہاں ہون دس تیرا بندہ زیادہ ظالم سی یا فرعون زیادہ ظالم سی؟ تیرا بندہ زیادہ سخت سی یا میری بندی آسیہ کا بندہ ظالم، فرعون زیادہ ظالم اور سخت سی؟ فرعون نے جس وقت پتہ چلا فرعون دی بیوی آسیہ اللہ اور اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھ چکی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ دی سی فرعون دے محل دے اندر، تے فرعون جیسا ظالم بادشاہ نے جلاد نو بلایا اور بلا کے کہندا ہے کہ آسیہ نو اتنی کچھ سزا دیو کہ دی زبان وچوں یہ جاری ہو جائے کہ میں اللہ اور اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ چھوڑنی ہاں، اتنا کس نو مارو، اتنی کچھ سزا دیو۔ میرے محبوب دے دیوانے حضرت آسیہ دیوار تے نال کھڑا کیتا گیا اور باواں کھڑیاں کر کے باواں دی تلیاں وچ کل ٹھوکے کے دیوار دے نال اور پیراں دی تلیاں وچ کل ٹھوکے کے میخاں ٹھوکیاں گئیاں، آنکھیں کہ چھوڑ دے اللہ دا کلمہ رسول، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا دامن چھوڑ دے۔ تے فرعون دی بیوی آنکھ دیئے فرعون نو اے ظالم انسان جنی دل کردائی مار دینی ہو دے لے، لیکن اللہ نے بھی نہیں چھوڑا گی، اللہ دے نبی موسیٰ دا دامن بھی نہیں چھوڑا گی، اللہ نے بھی نہیں چھوڑا گی، اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ دا دامن بھی نہیں چھوڑا گی۔ پھر ماریا گیا، اتنا ظلم کیتا گیا آسیہ بی بی تے۔ میرے محبوب دے دیوانے ہو آخر کار انسان ہون دے ناتے اللہ دی بارگاہ چاہے میں تھوڑا جا شکوہ کیتا کہ یا اللہ میں تیری خاطر مار بھی کھانی ہاں، تیرے نبی دی خاطر یہ اتنا سزا کھا رہی ہاں، تے عرض اینجے دیوارہ دینا ہاتھ کل ٹھکے ہوئے، پیرہ تے کل ٹھکے ہوئے۔ حضرت آسیہ نے گردن اٹھا کے آسمان والے نظر اٹھا کے آکھیا مولا اگر میں میری اس سزا دا کو اجر دینا چاہنا ہے تو میری اکھاں دے سامنے میں جنت جو گھر بناندہ بھی کھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سارے حجابات ہٹا دیتے گئے، پردے ختم کرتے گئے، زمین تے کھلو کے بی بی آسیہ نے اپنے جنت جو گھر بندہ ویکھیا۔ رب نے قرآن کے بیان کیتا رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اس وقت بی بی آسیہ کہندی ہن مار کے مار بھی دیو نا، پھر بھی دامن خدا تے دامن پیغمبر موسیٰ نہیں چھوڑا گی میں، کیونکہ میں اپنا مقام ویکھ لیا۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ میرے محبوب دے دیوانے اللہ اس عورت نے حکم فرمائے گا تیرا شوہر اتنا ظالم نہیں سی جتنا فرعون ظالم سی، لہذا جھوٹی ہے، فرشتیوں حکم پکڑو اس میں لے جاؤ جہنم کے اندر داخل کر کے آؤ، جہنم کے اندر داخل کیتا جائے گا۔ میرے محبوب دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، جس سے صورت وچ بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر وچ بھی نماز معاف نہیں، لیکن اتنا ہے دوران سفر نماز دے اندر رب کائنات نے اپنی کرم دے نال کمی فرمائی ہے، چاراں دی جگہ تے 2 فرض پڑھ لو، لیکن معافی پھر بھی بولو معافی پھر بھی نہیں ہے۔ ایسانو بھی آج کل مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، پوچھ دیں لوگ کی کیوں مولویاں دا کام ہے مسئلیاں دا جواب دینا، عوام دا کام ہے سوال کرنا۔ جی اچھا عوام بھی وہ مسئلہ پوچھ دیئے جن دے وچ عوام دا فائدہ ہے، لوگ کی مسئلے وہ پوچھ دیں جنہ وچ لوگ کہندے اپنے فائدے کڈنے ہوندے۔ مولانا صاحب میں دوران سفر جانا ہے،
کتوں تک پھر کسر شروع ہوئے گی دسو کینیا کو پڑھ سکاں گا دوران سفر اے جن مسافر واسطے روزہ معاف ہے تے کی گل ہے پھر نماز معاف نہیں ہو سکتی کیوں بھائی اللہ یہ مسافر تے روزہ معاف ہے وہ نہ رکھے لیکن سفر تو واپس آ کے پھر بھی انہوں رکھنا ہی پینا ہے نہیں پہنا بالکل نماز سفر وچ بھی معاف نہیں ہے لیکن رب کائنات نے کمی کیتی ہے کمی 4 دی بجائے 2 پڑھ لو لیکن پھر بھی معافی نہیں ہے بولیے معافی نہیں ہے معافی کسی صورت بھی نہیں ہے کیا کسی دیوانے نے کیا سی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول دے نال اگرچہ محبت ہوئے نا سچی تو پھر بندہ زندگی بھر کدی گناہ نہ کرے سبحان اللہ بالکل زندگی بھر گناہ نہ کرے زندگی بھر نماز نہ چھوڑے ساری زندگی یہ بزرگان دین دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ لو جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے اللہ دے پیارے مقرب بندے ہوئے نیک بندے ہوئے ولی ہوئے انہاں دی زندگیاں پہلے پڑھ کے ویکھو تو صحیح کوئی ایسا ولی بھی کھاؤ جس دی نماز رہ گئی ہوئے بالکل یا جس نے اپنے مریداں نو نماز دی تلقین نہ کیتی ہوئے بالکل بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شہر دے اندر جامعہ مسجد منہاج الدین وچ درس نظامی دی تعلیم حاصل کر رہے سن درس نظامی تو درس نظامی دے وچ کتاب پڑھائی جاندی ہے فقہ دے حوالے نال تے آپ ایک فقہ پڑھ یعنی کہ نافع پڑھ رہے سن درس نظامی وچ کتاب فقہ ہی پڑھائی جاندی ہے شرح عقائد بھی پڑھائی جاندی ہے علم النافع بھی پڑھائی جاندی ہے اور آپ نافع دی کتاب پڑھ رہے سن کلاس لگی ہوئی سی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بعد چاپ انہاں دے مرید ہو گئے سن خلیفہ بھی آپ دے بنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ سن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملتان گئے اس سے جامعہ مسجد منہاج الدین وچ جا کے نماز پڑھی وضو کیتا وضو دے تحیت الوضو دے نفل پڑھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے ویکھیا کلاس تے نظر ماری بچے پڑھ رہے سن ایک بچے تے نظر پاندیا جدو فرید دے چہرے تے نظر پئی نا تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی دعا منگنی بھول گئے نماز تو بعد دعا کرنا بھول گئے اٹھے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کیونکہ آپ کا بچپن زمانہ سے طالب علمی دور سے آپ کے کول آ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ آپ دا نام کی ہے کو آپ نے نام اپنا دسیا میرا نام مسعود ہے ایک ہی پردہ پہ ہو تو مسعود رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ ونور اللہ مرقدہ آپ نے عرض کی تھی حضور میں علم نافع پردہ پہ ہوں اگو سنیے جواب خواجہ قطب پاک دا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مسکرا کے فرمایا مسعود بیٹے اے جو تسی نافع پڑھ رہے ہو اندے وچوں تانوں کو نفع بھی لبے گا سبحان اللہ نفع بھی لبے گا اس نافع وچوں تانوں کو نفع حاصل ہوئے گا جملہ سنیے دل ٹھنڈا ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے انج کتاب بند کر کے نظراں اٹھا کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے چہرے تے نظراں جما کے بول کے آکھیا جناب جی اگر اس نافع وچ نفع نہ ملا تو جناب دی نگاہاں وچ نفع ضرور مل جائے گا سبحان اللہ اس نافع وچ نفع نہ ملا تو جناب دی نگاہاں وچ نفع ضرور ملے گا اس وقت خواجہ قطب الدین نے فرمایا مسعود کھڑے اپنے سینے دے نال کتاب لا تے سینہ میرے سینے نال لا کتاب سینے نال لا تے اپنا سینہ میرے سینے نال لا اب سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علم میں نے 2 دیتے گئے نے ایک علم ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ نیکی بدی دا برا اچھائی برائی اور دوسرا علم ہے
اگر وہ میں بیان کر دیا دس دیا تو لوکی میری گردن کاٹ کے رکھ دیں، وہ بھی ایک علم ہے۔ جی سبحان اللہ۔ وہ علم کتاباں وچوں نہیں ملے گا، وہ علم کتاباں وچوں نہیں ملے گا۔ قطع علی الحلقوم کے لوگ میری گردن کاٹ کے رکھ دیں، قتل کر دیں، اگر وہ علم بیان کرا تو صرف اتنا اشارہ کر دینا، وہ علم یہ ہے، وہ کتاباں وچوں نہیں لبدا، وہ کسی اللہ دے ولیاں دی نگاہاں وچ ضرور مل جاتا ہے، وہ کسی دی نگاہ وچ علم ملتا ہے۔ اب سنیے گل نگاہ دی آ گئی ہے تو مکہ شریف دی دھرتی سی، سبحان اللہ۔ گل نگاہ دی آ گئی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ 14.5 صدیاں تو بعد یہ قطب الدین بختیار کاکی دی نگاہ بابے فرید نو مسعود گنجے شکر شہنشاہ بنا سکتی ہے، تے پھر 14.5 صدیاں پہلے محمد عربی دی نگاہ بلال نو حبش دا بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اللہ مکہ شریف دا بازار، اللہ ایک کافر دے بچے دی نبی پاک دے چہرے تے نگاہ پہ گئی، سبحان اللہ۔ نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے سب کچھ دے بیٹھا، اللہ لیکن یاد رکھنا اس بچے دا باپ بچپن چی فوت ہو گیا سی، ان دی ماں اپنے شوہر دا جڑا بھرا سی یعنی کہ اس لڑکے دا جو چاچا سی ان دی گودی وچ سٹ کے آ گئی۔ وقت گزردا رہا، وہ بھیڈاں بکریاں چراون والا وہ کافر لڑکا نبی پاک نال عشق کر بیٹھا، تہاڈے تے میرے نبی نال محبت کر بیٹھا۔ بس جدوں محبت ہو جائے پھر عقلاں تے شکلاں نہیں نہ ویکھیاں جاندیاں، پھر ذاتاں تے پاتاں نہیں نہ ویکھیاں جاندیاں، پھر پیسہ نہیں ویکھیا جاندا، پھر ذخیر یعنی کہ زر نہیں ویکھیا جاندا، مال دولت نہیں ویکھی جاندی، پھر حسن و جمال نہیں ویکھیا جاندا، بس پیار ہو جائے صحیح کسے نال حقیقی تے پھر انہوں پوچھ کے ویکھو جنہوں کسے نال پیار ہویا ہوئے۔ وہ کافر لڑکا کہندا مینوں نبی پاک نال پیار ہو گیا، وقت گزردا رہا، میں اسے چاہ وچ رہنا، مکے دا تاجدار مدینے دا ماہی امت غمخار نبی جدوں کسے گلی وچ گزردا سی تے آندیاں دا منہ ویکھ لیندا سا، جاندیاں دی کنڈ ویکھ لیندا سا۔ پھر وہ وقت آیا کہ نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، پھر میں منہ ویکھنوں بھی رہا تے کنڈ ویکھنوں بھی رہا، ایک نہیں دو نہیں چار نہیں کچھ دن گزرے تے گزر جان تو بعد اس محبت نے جدو جوش ماریا کہ ہن مائی نظر نہیں آندا، جن ویکھ کے دل لگ جاندا سی ہن وہ یار نظر نہیں آندا، تے وہ ایک دن سارا کچھ اکٹھا کر کے تے چاچے کو آ کے آندا چاچا جی میں تے اسے انتظار چ سا کہ اللہ تین توفیق دے دے وے کلمہ پڑھن دی پر تو نہیں پڑھ سکا، انج کر کے مینو اجازت دے دے کیونکہ میں تیریاں پیڈاں بکریاں چرانا۔ سبحان اللہ۔ انج نہ آنکھ میری سرکار نو کہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا، نہ چاچا انج نہ آنکھی وہ مکہ چھوڑ کے نہیں گیا، بلکہ وہ تے مکے والے دے دلاں وچ اپنا پیار پا کے ٹر گیا ہے۔ چاچا انج نہ کہنا، تو لہذا کہ تو نہیں جانا تے نہ جا تو مینوں اجازت دے دے۔ اس نے کہا تینوں پتہ ہے جے تو مدینے جاویں گا تو میں سب کچھ تیرے کو واپس لے لواں گا۔ انہیں چاچا جو کچھ بھی ہے لے لے واپس، بھیڈاں بکریاں بھی دیتی ہیں واپس، کپڑے جو نے گل پائے ہوئے اس نے وہ بھی انہیں اتار لے، جو نے پیروں میں جتی پائی سی وہ بھی اتار لے۔ میں ایک چھوٹا جو سوال کرنا اپنے نوجوان دوستاں کے، کسی فیکٹری چ لگنا ہوئے نا تو فیکٹری دیاں کچھ شرطاں ہوندیاں نے، انج کر کے آؤ گے تو پھر ملازمت ملے گی، داڑھی منا کے آؤ گے پھر نوکری ملے گی، کسی بینک چ نوکری لگنا ہوئے داڑھی مناؤ، پینٹ شرٹ انگریزاں دے لباس پا کے آؤ پھر نوکری ملے گی۔ اس بچے کو بھی سبق حاصل کر لو نوجوانوں، جڑا کہندا کپڑے بھی لے لے،
भेड़ा बकरियां भी ले ले, पैरों में जुत्ती भी ला ले। हाजी जी चंद कदम नहीं बनता मक्के की धरती ते बगैर जुत्तियों तुर सकता, इतना को फर्श गर्म हो सक जाता है, मिट्टी इतनी गर्मी पैंदी है जनाब। अब उसकी मुहब्बत नूं सलाम होवे, कहंदा जुत्ती लैनी हो तो ले, कपड़े लेने ने तो ले ले, भेड़ां बकरियां तेरियां सब कुछ ले ले, पर मैनू ये ना आख के तू मदीने नहीं जा सकता, पर मैनू ये ना कह के मदीने तू नहीं जा सकता, मदीने में जाना ही जाना है। उन्हें कपड़े भी लवा ले, जुत्ती भी लवा ली, भेड़ां बकरियां भी उहदे कोल लै लईयां। उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना सी, उस तो भी इनकार करता। उसने कहा चल नस जा, दौड़ जा, भाग जा, वरना मैं मक्के च शोर मचावांगा। ये बच्चा है, मेरे भरा दा बेटा है, ये सब कुछ मैनू दे के वापस मदीने जा रहा, लिहाजा इहनूं कत्ल कर दे, कत्ल करवा देंगा। उसने कहा मक्के की हदूद चों निकल जान दे, एक दफा मक्के की हद विच एक दफा मैनू बाहर जा लैन दे, फिर बंदे बाल कत्ल करवा देना। लोग ये तो ना आखेंगे कि मक्के की धरती से मारिया गया। अब सुनिए मेरे महबूब दे दीवाने हो, रात पैगी, सारा दिन अपना सतर छुपांदा फिरा, रात पई है सुबुल हुदा व रिशाद का हवाला है। अगर किसी के दिल च ख्याल होवे केड़ी किताब है, सुबुल हुदा व रिशाद, बैरूत लिबनान की छपी हुई, उसके अंदर ये गल मौजूद है कि रात का अंधेरा छा गया तो फिर छुप छुपा के वो अपनी मां के कोल गया, जाके मां के दरवाजे की कुंडी खड़का के कहंदा अम्मा बचपन दियां लोरियां मैनू अजे भी याद ने, अम्मा बचपन दियां लोरियां ते मैनू अज भी याद ने। अम्मा जदों प्यार दे के जगांदी से ते सुलांदी से, वक्त मैनू याद आ गया है। अम्मा मैं तेरे को होर ते कुछ नहीं मंगदा, बचपन दे विच मैनू चाचे दी झोली सुट के टुर गईयां ने, अज मैं उहदा कुछ बदला लेने वास्ते आया। मां दरवाजे दे अंदरली साइड ते खलो के पुछदी है बेटा क्यों आया, किस गल दी वजह तो आया, की वजह बनी? बच्चा रो के कहंदा अम्मा जिन्हों जिहदा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखे आई, लात उज़्ज़ा दा बेटा नाम रखे आई। अम्मा अज मैं तेरे दरवाजे ते पुत्र तेरे दरवाजे ते सवाली बन के आया है, मैं पैसे लेने वास्ते नहीं आया, मैं दौलत लेने वास्ते नहीं आया। मैं चाहना, मैं अपना सतर छुपाना चाहना, एक चादर ही दे दे। मां ने बंद कमरे विचों अपने बंद दरवाजे विचों चादर सुट्टी, मोटी चादर, गर्मी फुल गर्मियां विच मोटी चादर सुट्टी, मोटी चादर सुट्टी। उस बच्चे ने उस चादर दे दो टुकड़े कीते, एक टुकड़े च ना सतर छुपाया, तहमत बनाया, दूसरी चादर उत्ते लेके ते टुर पिया मदीने दे वाले चलदियां होया। रस्ते विच एक काफिला मिला, काफिले वाले पूछया जनाब तू कौन हुन्ना, ते अपना तारफ करांदा मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, मैं बचपन च छोटा सा प्यो फौत हो गया, मेरी मां ने अगे शादी कर ली, मेरी मां ने मैनू अपने चाचे की झोली विच सुटिया, मेरे चाचे ने अज कपड़े भी लवा ले, बिस्जरी के चार पाई भी ले ली, कपड़े भी ले ले, खाना भी बंद करता, भेड़ा बकरियां भी ले ली, जुत्ती भी ले ली। जुर्म की है मेरा सिर्फ जुर्म इतना है कि मैं अपने दिल में प्यार पा बैठा। कुछ किंदा प्यार पाई बताए, कहंदा ओ मदीने वाले यार दा प्यार पा ले आए। काफिले वाले कहने लग पे जनाब तेरी उम्र ते प्यार पान दी नहीं सीएगी। हाय हाय हौली हौली बोलो, तेरी उम्र दी इश्क करन दी नहीं सीएगी, तेरी उम्र प्यार करन दी नहीं सीएगी। ओ आंदे इश्क वेख के नहीं पे लगदा, इश्क उम्र वेख के नहीं आंदा, उम्र वेख के इश्क नहीं लग जाता। संगियो तुहानू लगा हो लगी होवे ते पता होवे, मियां मुहम्मद बूटा गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाए इश्क जिन्ना नो है ज़ौक चलो सुनावा चा। वैसे मेरा कदे ज़ौक शेर शायरी वाले पासे कोई नहीं है, मेरा फोकस ज्यादातर कुरान व हदीस हुंदा है। सही है, सही सुभान अल्लाह। बूटा गुजराती फरमांदा ऐ इश्क जिन्ना नु लग जांदा सुक जांदे वांगो कन्या दे, कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे, आहा कुछ सुक जांदे कुछ मुक जांदे, लोकी मार देंदे नाल ताने आदे। ए इश्क ऐन इश्क जिन्ना नु लग जांदा, ये
ਇਹ ਬੂਟੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी जी ਅੱਛਾ ਬੂਟੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਬੂਟੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੂਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੂਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਮਹਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ अल्लाह सुभान अल्लाह ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗੋ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਫੇਰਾ अल्लाह ਖਾਨਦਾਨ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਫੇਰਾ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਪਾਵੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ यार पैसे भी नहीं वेंदा चल पिया चलदा चलदा मदीने पहुंचा फजर दी नमाज मेरे नबी फड़ाई है सफर च गुजरदा गया वक्त उस जवान दा फजर दी नमाज मेरे नबी ने पढ़ाई जो ही नबी सलाम फेरिया ते पिछे सहाबा वाले मुंह कीता मुक्तदियां दे वल एक एक मुक्तदी दे चेहरे ते नजर पैंदी पैंदी जदों उस बच्चे दे चेहरे ते नजर पई आ मेरे नबी फरमाया सहाबा अज तुहाडे विचों दीवाना एक नजर आया है अज तुहाडे विचों एक दीवाना नजर आंदा सुबुल हुदा है अज तुहाडे विचों एक दीवाना नजर आया साहबा एक दूजे नूं वेखण लग पे कि मेरी गल तां नहीं होण लगी है जी कि साडी गल तां नहीं होण लगी दीवाना तुहाडे विचों एक दीवाना नजर आया एक दूजे नूं वेखण लग पे शायद मेरा नंबर लग जाए शायद यार दे मुंह विचों मैनू मेरा नाम बोल जाए लेकिन मेरे आका फरमाया दीवाना ते आया जरूर पर मदीने दा रहने वाला भी नहीं है हाय हाय हौली हौली बोलो मदीने दा रहने वाला नहीं है साहबा वेखण लग पे फिर केड़ा है सब नसीबा वाला जेड़ा मदीने दा रहने वाला भी नहीं है ते है भी दीवाना होवे भी दीवाना ते मदीने दा रहने वाला भी ना होवे एक दूजे नूं पुछदे वे हजरत अबू बकर ने उमर नूं आख्या उमर ने उस्मान नूं आख्या अली नूं आखो ना जरा यार नूं पुछे ते सही दीवाना कौन है यार नूं पुछे ते सही दीवाना कौन है हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अज करके थोड़ा जे पप्पा ते बाहर पाया यार पुछण वास्ते उठण दी हिम्मत कीती मेरे आका फरमाया अबू बकर ते कहन ते उमर उठया उमर ते कहन ते उस्मान बोलिया उस्मान ते कहन ते अली हुण उठण लगे हैं बैठ जाओ मैं आप ही पूछ लेना उस दीवाने नूं जदों यार ने नाल अब्दुल उज़्ज़ा जरा खड़ा होवे ना ओ मेरे दीवाने जुत्ती लहा के आए कपड़े लहा के आए बेटा बकरियां दे के आया मेरी खातिर इतना तवील सफर करके गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करता है मेरे मदीने में आया खड़ा हो जा अब्दुल उज़्ज़ा खड़ा होया ते मेरे आका फरमाया किवें आया है रो के आंदा सोनिया ते इश्क खिंच के ले आया है तेरा प्यार खिंच के ले आया है
سونیا مکے وچ رہندا ہے جاندیاں منہ ویکھ لیندا جاندیاں کنڈ ویکھ لیندا سا ہن تے مدتاں ہی گزر گئیاں سن تیرا چہرہ نہیں سی ویکھیا سونیا زلفاں والیا ادھی رات ہو گئی ہے مدینے دیاں گلیاں وچ ٹردیاں رات بیت گئی ہے فجر دی اذان تیرے یار بلال نے آکھی ہے میرے کنا وچ اذان بلال دی پئی ہے تے میں دوڑیا آیا لگتا جویں تو یار دا گھر نظر آیا ہے میں آیا مسجد تے ویکھیا بندہ چھڑ نظر نہیں آیا میں ویکھیا مؤذن بلال نوں اذان دے دیا میں نے انہوں پوچھیا اے مسجد کندی ہے تے مسجد والا کون ہے امام کون ہے خطیب کون ہے میں نے پوچھیا بس اسی انتظار جسا ہن اذان آئے گا اذان آ گئی ہے امام بھی آ جائے گا تھوڑی دیر گزری ہے یارو میرا نبی سونا فرماتا پیا جب اس بچے نو پوچھیا تے بچہ بول کے آندا ہے نالے اونی اکھاں وچوں آنسو رو کے آندا سونیا میں تے مسجد تے انج کدے جاندا سا کدے انج آندا سا دل بڑا پیا کردا سی بے چین ہو گیا سا کیڑا ویلا ہوے یار ابو بکر دے نبی دے چہرے تے نگاہ پے جائے کیڑا ویلا ہوے جندی خاطر مکہ چھڈ کے مدینے آیا مدینے والا مائی مل جاوے کیڑا ویلا آوے میرے آقا دی اکھاں وچوں آنسو نکل گئے رو کے آکھیا فرمایا صحابہ میرے اس دیوانے نوں لا دے دیو میرے آقا دے صحابہ نے رسا دتا دیوانہ مچلدا ہویا اگے آیا ہے موٹا لباس موٹا کھتر دا جناب یارا موٹی چادر تہمت بنی ہوئی ہے رنگ بھی کالا ہو چکا ہے گرمی دی شدت دی وجہ دے نال سر دے وال بھی بکھرے ہوئے نے جناب آلا اور رنگ روپ بھی نہیں ہے میرے آقا دی نگاہ پیرا تے پئی ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرا نبی نہ کدی نہیں رویا جدو اس دیوانے دے پیرا نو ویکھ کے آقا رویا ہے میرا نبی رو کے فرماندا یارا بڑا دکھ جھیل کے آیا ہے میری خاطر پیر تے چک کے بھی کھا دے جدو پیر چکن دا حکم ملیا تے رو کے ڈے پیا قدماں وچ لگ کے آندا سونے آئے تے پیر چکن دی جا نہیں ہے آہا اتھے پیر چکن دی جا نہیں ہے سونیا زلفاں والیا میرے آقا نے جدو پیراں نوں انج کر کے اگے نیڑے کیتا ہے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی ایسا ڈاکٹر تے لکھاؤ نا جدے پیراں تے ورم ہوئے تے ڈاکٹر آکھے پیراں نوں ہاتھ لا کے تیرا علاج کراں گا کوئی ایسا پیر تے لکھاؤ نا جڑا اپنے مریداں دے پیراں نوں ہاتھ لا کے آکھے پیر زخم کیویں آ گیا ایسا پیر تے لکھاؤ نا جڑا آکھے پیر اگے کرے گا رب کعبہ دی قسم ہے میرے محمد نے فرمایا پیر چک کے دکھا دے رو کے آدھے تھے پیر چکن دی جا رہی ہے میرا نبی نے آکھیا پھر بیٹھ جا جدو لبایا دیوانے دی اکھاں وچوں آنسو نکل گئے رو کے آدھے سونے آئے میں تے کدے ماں نے نہیں آکھیا رو کے آدھے سونے آئے میں تے کدے چاچے نے نہیں پایا ایویں کدی ماں نے پیار نہیں پایا سونیا زلفاں والے ہاں مینوں پیار نہ کیویں بلایا جے میرے آقا فرماندے پھر اج تو بعد تو میرا ایویں پتر ہے جویں حسن حسین میرے پتر نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی نے او دے پیراں دی تلیاں تے انج ہاتھ پھیریا ہولی ہولی بولو سبحان اللہ انج پیراں دی تلیاں تے ہاتھ پھیریا قبلہ حاجی صاحب ذرا منظر خرش نے بھی تکیا رب فرماندا پہ فرشتیو ذرا مسجد نبوی ول ویکھو تے صحیح نا میرا یار اپنے دیوانے دے پیراں نوں ہاتھ پہ لاندے ذرا ویکھو تے صحیح نا میرے آقا فرمایا گرمی وچ آیا تیرے پیراں وچ چھالے پے گئے نے زخمی ہو گئے پیر اینی گل کردا سونے آئے پیراں دے چھالاں دی کیوں گلاں کردے ہو سونیاں زلفاں والے اجے مدینہ بڑے نیڑے آ گیا سی سبحان اللہ قیامت دیہڑے تک بھی سفر کرنا پیندا تے کرنا ضرور سی سونیا تیری خاطر انج سرکار ہاتھ پھیر دے گے جی جی میرے نبی دا ہاتھ پھردا گیا زخم ٹھیک ہوندے گئے چھالے ختم ہوندے گئے زخم ٹھیک ہوندے گئے جدوں دی پیراں دی درد ختم ہوئی نا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے انج دوویں ہاتھ اٹھائے ید اللہ فوق ایدیہم انج دوویں ہاتھ اٹھا کے تے نبی پاک نے انج کر کے ایتھے رکھے انج رکھ کے پیچھے میرا نبی سر تے والا نے انج کر کے اکٹھا کر کے کہندا ہے صحابہ
جی حضور حکم فرمایا میرے دیوانے نو لے جاؤ انہوں چنگے کپڑے پواؤ ہائے ہائے صحابہ ایک دوجے والوے خدر علیاں دا جتی میں لیا کے دینی ابو بکر کہندا کپڑے میں لیانا کسی آنکھا روٹی میں کھوانا میرے آقا فرماندے نے بہ جاؤ جتی بھی میں لیاواں گا کپڑے ہی میں پواواں گا کھانا بھی میں کھلاواں گا دیوانہ قصہ مختصر وقت قلت اب سنیے آخری گل وہ یہ کہ وقت گزردا رہا نبی پاک نے انہوں قرآن پڑھانا شروع کرتا جب قرآن پڑھانا شروع کیتا 2-4 دن گزرے نا اور جنہ کو نبی پاک انہوں پڑھاوانا تو مدینے دیاں گلیاں وچ اچھی اچھی یاد کردا پھرے اچھی اچھی قرآن یاد کرے ابو بکر نہیں حضرت عمر دوڑے دوڑے نبی کو لا کے آندر سونیا انہوں بلاؤ انہوں آکھے انہوں اچھی قرآن نہ پڑھیا کرے سبحان اللہ تو میرے نبی نے فرمایا عمر چپ کر جا وہ تیری خاطر نہیں آیا میں محمد ہی خاطر مکہ چھڑ کے میرے پاس آیا غزوہ تبوک دے موقع تے میرے نبی نے فرمایا جو کسے کو کچھ سارے لے آؤ کسی نے کچھ دیتا کسی نے کچھ دیتا ابو بکر سارا کچھ لے آئے عمر ادھا سامان لے کے آئے حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ بمائے سامان لے آئے ان دا نام پھر میرے نبی نے عبداللہ رکھے سے عبدالعزاد نا عبداللہ آکے آندہ سونیا پھر میرے واسطے دعا کر دے غزوہ تبوک وچ مینوں اللہ شہادت دی موت ہی دے دے نبی پاک فرماندے نا او سامنے بیری دا درخت دا چھلکا لا لیا بیری دا درخت دا چھلکا لا لیا او چھلکا لا کے لے کے آ گیا تے میرے نبی نے چھلکا لا کے نا تے اپنی سرکار نے پگ مبارک کھولی اوندے کیتے 2 حصے ایک حصے وچ چھلکا بن کے تے اوندے انج بازو نہ بن چھڈیا انج بازو نہ بن کے تے دعا منگی یا اللہ میرے اس عبداللہ دا خون کافراں دی تلواراں تے حرام کر دے انہیں آکھا یا اللہ میں شہادت دی موت منگا دعا کہندا تسی موت میں شہادت دی موت دی دعا نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا تینو بخار مرے آئے گا بخار دی وجہ تو شہید ہو جائے گا تینو درجہ شہادت ملے گا تے سن اے عبداللہ تیری وجہ تو قیامت تک یہ میرا مسئلہ چل جائے گا قیامت تک جڑا بھی بخار نہ مرے گا شہادت دی موت ہی مرے گا جناب غزوہ تبوک جاندیاں 1 دن پہلے انہوں بخار چڑھیا بڑے آکھیا دوائی لے آئیے انہیں آکھیا چھڑو جنہیں بیمار کیتا وہی دعا دے گا جنہیں بیمار کیتا وہی دعا دے گا میرے آقا دا سامنے چہرہ آیا دی روح پرواز ہوگی سرکار نے خود قبر تیار کیتی خود جنازہ پڑھایا خود قبر اترے خود مٹی دا کوا ٹوک کے مٹی بھر کے نہ کئی تے تانبیاں باہر سٹتے رہے میرے نبی تے میرے نبی نے صحابہ نے بڑے آکھے یا رسول اللہ سانو موقع دے دیو دیوانے دی قبر بناون دا میرے آقا فرمایا یہ مکہ چھڑ کے میری خاطر آیا تہاڈی خاطر نہیں آیا لہذا قبر بھی تیار کی تھی جنازہ بھی پڑھایا کفن بھی پہنایا میرے آقا قبر چ اتاریا بھی سرکار نے پھر دعا منگی یا اللہ میں عبداللہ تے راضی ہیں تو ہی دے تے راضی ہیں اس چیز دا نام عشق ہے سب کچھ لوایا پر یاد دا دامن نہیں چھڑیا جتی رکھا لے کپڑے لوا لے سب کچھ رکھا لیا تے آج دے نوجوان جناب 5 ویلے دی اذان دی آواز بھی گھراں دے اندر تک چلی جاندی ہے تے پھر بھی نماز پڑھن نہیں آندے میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے نالے آندے ہو جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے تے 5 ٹائم اذان دی آواز سن کے مسیتے نہیں آندے تے وہ زندگی فضول ہے عہد کر کے جاؤ آج اس مسجد وچوں کہ انشاءاللہ العزیز خود بھی نماز پابندی کریں گے تے بچن بھی نماز دا عادی بناواں گے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی بفضل تعالی اللہ تو انہوں میں 5 ویلے دا پکا نمازی بنائے وآخر دعوانا الحمد